guys, mga kagardin, magtanim tayo ulit ng luya, no? Yung luya natin na pinatubo natin sa baunan. So, kita nyo, ang ganda ang tubo, no? Mahaba pa yung nila, yung ugat, no? Yan. Tingnan yung pangatlo din, no? Ang ganda, ano? Ito naman, kakatahingin natin, para pula natin. Yan. So, dandahanin lang natin pag-cutting para hindi maputol yung ugat. Saka ito, pwede magamit panluto. Yan. Dandahan lang para hindi maputol. Yan. Yan. Okay na, naputol na siya. No? Yan. Haba ng ugat. Tapos isunod natin yung pangalawa. No. Ganon din, dandahan na rin natin pag-cutting. Andahan lang para hindi rin maputol yung ugat. Yun. So ito, pwede magamit. Gamit panluto natin. Yan, yung pangatlo naman. Yan. Ganon din, dandahanin natin din pagputol. Yan. Kabila naman. Yan. Putol na yung tatlo. At saka ito, pwede natin gamit panluto. Ito, isa-isahin na natin to sila pagpula. No? Baba muna natin. Hukay tayo atong hukayan natin. Yan. Hukay lang, dandahan. Daliman natin to kunti. Ano? Yan. Daliman lang kunti para di mano yung ugat. Yan. Tanim na natin. Dandahanin natin para hindi mano yung ugat. Putol. Tapos sabay takip natin yung lupa. Di ba? Panalawa naman. Yan. Tingnan yung ugat po. Mahaba siya, no? Yan. Ganon din, butas tayo kunti. Dandahan lang. Hindi naman tayo nagmamadali. Hindi naman to, pabilisan. Yan. Ganon din. Dandahanin din natin tapuan sa lupa. Yan. Ikot lang natin kunti. Yan. Ikot natin, ikot. Yan. Panatlo. Yan na. Andahan lang natin. Ba? Yan. Tingnan nyo guys, di ba? Paglaki nito, magamit natin to. Panluto tayo lulutuin natin. Yan. Di ba? Tapos na, Yan. Maganda, tingnan nyo guys, maganda, di ba? Salamat guys!